Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wa nakhusu bidzikri sarana Syekh Muljah Kiai Khazin Baydawi, terjukan Kiai Haji Abdul Hamid Nurul Yasin, terjukan Kiai Haji Khalili, terjukan para rukuruh selain sisatajana putun kaula amul jaaki, terjukan tamu undangan anggota kolom satetangkeun sataretanan para anum para sepuh sisatajana putun kaula amul jaaki, tuan rumah Bapak Tamin sekeluarga sebutan kaula jukan amul jaaki. Alhamdulillah saat malam makin dan kula sarang para ajunan bisa bertatap muka dalam rangka menghadiri telok acara, telokan acara. Sinomor setong jaibon ngikain jetima almarhumah, terjukan nyelamatin Roma kain jetima saya selamatin Roma. Ada pada nih terjukan memperingati zikra maulidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dan kula sarang para ajunan bisa alwangaki waktu bi sebeng berangkat dari Compoon necuh dekat di tempat malar manter kalaban barokanah papangkian malam makin kak ditoh setejah tusah-tusah dan kula sarang para ajunan setejah isapora oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karena tebuna Sayyiduna Umar radhiyallahu an orang keluar dari Compoon dek kasetong majelis pengajian, majelis ta'lim, majelis salawat akatia malam makin kak dito manabi dari pok Compoon ngibatusah berangkat dari Romanah ngibatusah, maka kalaban barokah perkumpulan yang malang makin panika setejah tusanah isaporah oleh Allah. Alhamdulillah kor ce ulangin kortin lah baleman maren ce ulangi ulangi boleh jadi sekadang dek tade rok jele tusanah ya hapus wi Gusti Allah makin maren nambah tibi rok jelen nambah bangse kabara apun tade bara sedek temur akhirnya nambah tusah hapus nambah boleh. Jadi dan kula sarang para ajunan sebuna Sayyidina Umar radhiyallahu an si hadir dekat majlis zikir, majlis selawat akati malam makin berangkat dari Compon bi tibi sebeng seteja tusana hapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala isaborah oleh Allah walau kana mithlu tuhamah atau Tihamah, walaupun tu sana pada benrajana gunung Tihamah neng Yaman kadito. Amin Allahumma amin. Malar manter saya hapus sebani tu sana ten kula sarang para ajunan seteja malolo. Tapi tujukan bengatuan tuan rumah sekeluarga dari jihad yang sepolah ken dari jihad yang sepo biniin terjukan bengatuan ten kula sarang para ajunan yang ikut serta hadir malam makin malar manter sami-sami isaporaah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Para rabu sateja sebutan kaula amul jaaki dan kula sarang para ajunan ajawab salam kak dintoho koma wajib cuman beda salam se tak oleh jawab dan kula sarang para ajunan beda orang ngolok salam tak semuanya wajib jawab. Beda telok si nomor setong pun apa orang ngolok salam dek ahlil kubur assalamualaikum ya ahlal kubur si beda yatim tak usah waalaikumsalam tak usah
karena kasa untuk reng mati mun gula jawab banumpian le para kia gak sabo ampun tak usah jawab si nomor setong si nomor 2 parapan asolat beda tamoy gula ban sampean parapan asolat ampun tak usah jawab waalaikumsalam tak usah betal beujeng betal otabe salama orang afajeng tak usah jawab bi gula banumpian gula afajeng ke mundir afajeng berjemaah satu aja akan gula ngelok salam assalamualaikum warahmatullah saya anton gula tak oleh waalaikumsalam tak oleh kasa benih keng ketemu keng derem maka keng borapan asolat tak kenging bahkan abetal lagi dek kaso solat sallallahu Muhammad terjukan nomor telok ajawab salam tak kenging lagi keng tak dosa mana nabi gak dito mun parapaan nang EWC parapaan nongko gula ban sampean parapaan atahu lagi bah beda tamu yang assalamualaikum lah tak usah jawab lah nang dan tos atau parapaan nang yatas parapaan yatas gula ban sampean parapaan yatas parapaan yatas alako umpaman ben bini bah beda tamu assalamualaikum tikal nang gelu terus aki bahosok gelu sumpet kopeng gitu thank you sallallahu Muhammad kengkun beda pertanyaan dek remah mun beda orang nelpon parapan gula ban sambian parapan nanya tas tabu sinelpon ternyata kiai dek remah saya jawab le nega tak ana apa sesto nama keng beda kancaten gula banega parapaan majeti le banega pahital pon kiai telepon kiai tak kerjot mak ki akhirnya ponane libeli nelpon kibah yang kak banika yang kak mak bah bentai tas tabun mak pahatanya gaden kule bu jangkolang ngabok ya ke coran jangkolang jere Allah sholli ala Muhammad para rabu saja sebutan kaulah amul jaaki dan kula sarang para ajunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah malar mantir dan kula serang para ajunan terus iya aku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin malar mantir samia sarang sahabat si asmana Salman Al-Farisi kak dinto asal usulah panega bengatowana orang majusi kak dinto nyembah apoi orang majusi kak itu nyembah apoi mun orang Buddha nyembah sape orang majusi kak itu seanya Mas Salman Al-Farisi juga keluarga saja majusi nyembah apoi saja cuman Salman Al-Farisi kak itu mencari kebenaran agama apa sih bener napa majusi napa Yahudi napa Kristen napa Islam posang akhirnya ajalan soko dari negara Iran atau Aspahan ajalan soko mencari kebenaran nyari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala agama apa si tepak deka aben depak ke setong tempat neng pasta pagi ban setong orang sekebetulan akhlaknya bagus akhirnya atanya agama namban agama apa ika boleh cek tang agama Kristen akhirnya pindah agama dari majusi pindah tetih orang Kristen akhirnya puas ampon kalaban agama Kristen gak dito terus ngiring anu ka gereja ampun Salman Al-Farisi paneka cuman pada suatu saat mulain mang dek agama Kristen polana pun apa polana pendeta sebenarnya gereja menganjurkan setuju masyarakat kangkui ngompol lagi PC ayo kena si andi kok minta sombongan ibu kia kapakir miskin encan pendeta manega mayu sombongan si andi anak penghasilan bekerja mayu sombongan sampai sabak ke tempat ria hari ibu kia deki kapakir miskin terus benar segak itu. Akhirnya Salman Al-Farisi menyelidiki kenapa seekala kau pendeta. Lebanika ternyata mak
pese saya kumpul lagi dari rakyat panega dari masyarakat tek paringaki dek kapake miskin galak di bi akhirnya apa akhirnya Salman Al Farisi keluar dari agama Kristen polana kiain nah pendeta nih kiain jek saking nang Indonesia jek saking nang Islam kak dito syekhnya atau kiain nah pendeta panega akhirnya keluar dari agama Kristen terus berjalan kaki sampai dek ke Madinatul Munawwarah tapangki kalaban para sahabat tapangki kalaban Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya ika disah mengucapkan kalimat tauhid dan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nak kana nguda panega mah umur 20 tahunan sekitar segak ditambon. Akhirnya masuk Islam dan beliaulah yang mempunyai pikiran beliau sangat cerdas, hebat dan cerdik, dikagumi oleh Rasulullah, dikagumi oleh para sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin. Akhirnya beliau andi pendapat karena lambak Nabi Muhammad sareng orang Islam mau di bumi hanguskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Serang Nabi Muhammad ang Madinatul Munawwarah. Nabi Muhammad sareng para sahabat ang Madinah panika epateennah Nabi Muhammad epateennah para sahabat juga ingin dibunuh oleh basera oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy kak itu banyak partaiah, banyak golongan nah, banyak grup. Setiap grup kongkolikong untuk membunuh Nabi Muhammad terjugan untuk memerangi para sahabat nang Madinatul Munawwarah. Nah, cuman Salman Al Farisi kak itu pas andi pikiran ya Rasul abdina cabis pamator kak dinto. Apa Salman Al Farisi ngireng dan kula andi cara makle orang kafir gak dinto tak nyerang dan kula sareng ajunan sareng sahabat makle orang Islam menang. Apa pikiran nambahan pendapat nambahan ngireng ngale sok-sok padalem ngale sok-sok padalem aga bayi parit sok-sok padalem mak lanjeng ratusan meter panika sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kerja bakti benih kun namun sahabat saya alandu panika sampai Rasulullah juga noro alandu ngelesok-sok panika mak Allah dalam akhirnya daerah mah orang-orang kufar Quraisy tak jadi menyerang orang Islam karena pun apa tak ngening lebet pun apa polana beda jurang mengkimon lebet lagi gager ke jurang panika nyerang ada mah akhirnya mereka memundurkan diri pas mereka matik terop ketiga dintoh tapi terop benih kada nikah mah benih kada nikah terop tak oning terop diri napa lambo lenika oleh Allah Subhanahu wa taala Allah nika mengutus tentara angin pas datengin leng bus candring matur lenika ponapa perkemahan orang kufar Quraisy panega itu kiba angin bon akhirnya orang-orang kafir panega memundurkan diri sebab pasera sebab pendapat Salman Al Farisi lega dinto mak Salman Al Farisi sampai sahabat ada bu Arya Salman Al Farisi tang keluarga dan sahabat Muhajirin Arya Salman Al Farisi tang keluarga bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibi ada bu hadza min ali baiti Arya Salman Al Farisi Arya tang keluarga dalam artian dan kule sareng para ajunan seteja umat Nabi Muhammad paneka si hadir si malam makin paneka pas pada sareng Salman Al Farisi dicintai ongku oleh Nabi Muhammad pas ia ko keluarga Nabi Muhammad alhamdulillah pola dan kule sareng para ajunan se bunga kalaban lahir Rasulullah paneka dan kule sareng para ajunan seteja pola pas ia ko oleh Nabi Muhammad pagi amin Allahumma amin. Milana tujuan Maulid Nabi sepertama engki gak ditopon apa? Ngenala aki abe dek Gusti Rasulillah. Pola-pola abe tambah cinta, tambah sayang dan tambah iman dek Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dasar cinta dan kule sareng para ajunan seteja dek Gusti Nabi Muhammad maka dan kule sareng para ajunan pagi eka polong Rasulillah eswar
swarga. Amin Allahumma amin. Malar manter. Karena timin nang Madinatul Munawwarah. Karena gila Allahumma razukna napanya ziarat Makkah ya ibon wa Zamzam kan sekanik yang saya baca gila. Leban ega doa kidak ten kula sareng para ajunan seteje keng ten kula sareng para ajunan sebagian tanah asan dekep padahal doa ki aba entibi ya Allah ten kula sareng sakanjaan gak dintu sibedah are mangken sibedah samaken ya Allah ten kula sareng sakanjaan seteje parengin rezeki kakelaran ka angku ziarah dak ka Mekah ban Madinah ya Allah esena karena tak paham kisah mingas lengasan tidak tak paham. Sallallahu Muhammad. Padahal aduaki ya Allah ya Sattarul Masawi ya napanya mana ya Allah tan kula nyuuna da kaajunan ya Allah seteje tu saabtina sapora aki seteje kasalan abtina sapora aki seteje aib tan kula ya Allah serengan jaan totop aki dan ini kami adua da ka Gusti Allah saestuna cuman ngangkui bahasa Arab mun pola nagulaban sampean adua da ka Gusti Allah sanajan bahasa amatur pada Sallallahu Muhammad sanajan ngakui bahasa Indonesia pada eki bahasa coba pada adu ada ka Gusti Allah pakun paham Gusti Allah apa negama mirana tan kula sareng para ajunan seteje adu ngakui bahasa pun apa bisaos cak matur pada ya Allah abtina nya onda ka ajunan sapura aki seteje abtina ya Allah tan kula anak laku nur ates ya Allah palulus aki ya Allah anak dan kula tak gelem oning ngaji ya Allah patu ditawaki ya Allah patabuka aki atena patabuka aki akala ya Allah kan segak dinto apa saka Gusti Allah ieu mun pola na apa tak apa sapada mah dujuman cuman deurem maja ke Gusti Allah mah saya ada titen kula sareng para ajunan sate juru pas ngocaya ya Allah laku engkau aju leboko saya ngak cek para aki ya ada rem ya Allah laku engkau nyiksa ke boko saya ngak ya lah apa lah saya ngak cek bawa ocean saya ngak apa ada rem memunta abus ke Gusti Allah wahirkan panakan lah kan saya gak ditu mah sallallahu Muhammad ya Allah dan kula deki ngajak ngangge pengajian Gusti ya Allah dan kula ngangge pengajian saya ngak cek apa jenang pakompak kaki deki tetap ke saya ngak ya tuh main menyaman ya saking bodoh mulai kadang dari manusia sampai kening tapop acabis kakek harus pasopan dan kula sareng para ajunan ka guru harus pasopan ka ustad harus pasopan karena sepo pasopan dumasa da kasih cipta aki alam semesta panega dan kula sareng para ajunan sateje pas mapas lagi sallallahu Muhammad tapon apa sesto nama pukun epereng bi Gusti Allah kengkun mungkin kan mak cumro cupo nak kana kan saya enggak dinto sallallahu Muhammad para rabu sateje sebutan kaulah amul jaki jadi dan kula sareng para ajunan tujuh nama pada maulid panega ngan nalaki abe dak ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngak ngingain sejarah Nabi Muhammad lambe nang Madinatul Munawwarah malar mantir teka sateje amin gua bekompak kana isi dengan segadang orang tak ngoja amin pulan tak daftar kasah makin ngoja amin jauh kita daftar saya nunggu sengelekor tahun ngoja amin setia engkau mau mati du malam ku tak lah sia-sia ampun saya gak ditemu pola lagu du malam gula ben sambian bae bareng da cekebi Gusti Allah iban bisa daftar haji ben umroh miran mun bedo orang ngadua pas sera bisaos ngiring mujaa amin sera oning doa na gula ta eterema pola duan ka dito pola duan tibi sambian sing nguja amin ikaterema bi Gusti Allah karena Allah ka dito maha beles maha pengasih maha penyayang bahkan pada timin pada orang adua da ka Gusti Allah ya Allah doa orang doa ada ke Gusti Allah cuman tak terima bi malaikat mah eleng alengin bi malaikat itu kan yang malaikat bi Gusti Allah jadi beda cerita Allah tuh ka malaikat ana apa bolana beda kabula nah beda manusia doa ada ke Gusti Allah tapi di malaikat tak terima tak aminin pas panggil bi Gusti Allah malaikat paning ya malaikati arap pembeen mak nolak doa naruah mak lengalengin doa na siya doa kasing koro arap apa lasna ijawab bi malaikat ya Rabb ka disa ahlud dzambi ya Rabb
ka adisa ahli ala kotusa Gusti ka adisa sala ta abojeng ta abasa kingico galagona kinyabu galagona iku enjan basira enjan malaikat akhir ada mah Gusti Allah ada bu malaikat seada tiaki orang ruwa beni beun engko iku debuna Allah si abri rezeki ka orang jiri beni beun engko tibi debuna Allah satia orang jiri malaikat ajri atau bedega sengko Allah iya debuna Gusti Allah dalam artian pun apa sanajan ten kula sareng para ajunan seteje ahli ala kotusah tapi mun abu atau bedek ka Gusti Allah maka bakal ika terima taubat pun apa taubat saya ika terima engki kasta ala kotusah ben anian abu ta'ala ko boleh engki mana bisa mangkin kasta pas sabulin aki ala ko boleh engki beni taubatnya mana congo Milan ada madhabuna Rasulullah lastighfar ma'al israr ta'aguna istighfar gulaban sambian mun terus menerus ala kodusah umpamana gelu gulaban sambian maca istighfar astagfirullah awirid sekanan awirid astagfirullah keng sekacir nagu sosok umpamana iteng petengah umpamana ring bini wah terus astagfirullah ya mun din tibi ta'ana din binin mah takelapah sampai adikir Allah ta'ana apa nujina din tibi nikah mun saya maksud din orang lain sanajan gula ban sampean bah moja astagfirullahalazim nagu bengkong umpama tak aku na istighfar ka di sama istighfar ma'al israr lega di tadabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para rabu sataja sebatan kaula amul jaaki tetilam Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah ongke ke atas mimbar nang Madinah gak dito pada mimbar mullah ngolatin mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya rasa tak nangis sama pasti nangis ngolatin mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena debuna Rasulullah di antara tang mimbar bentang kohuran jere bentang Roma jadi ya debuna Rasulullah Arya beda kepunan dari kebun-kebunan suar gemilana orang di seluruh penjuru dunia depak dek ke mimbar Rasulullah bana panikah setuju rebuan kaangkui neng pun apa di antara mimbar Nabi Muhammad dengan kuburna Rasulullah cuman tek beki mak tesen gak bisa depak ke mimbar ke bebana mimbar di antara mimbar sareng kuburna Rasulullah manusia gak dinto setong orang beriin waktu paling banyak 3 menit asurat sunnah 2 rakaat las dari kini kamu tak gelem ngale share aboy ikinca di polis mah cek ngabala share presiden kok mulai nang gini ka rongan le Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ki malar manter kelar rasa terjadi ki ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar la nang ka di sama Nabi Muhammad apidatu Nabi Muhammad panega Rasulullah pas ada bu siapa orang si andi otang engko andi otang kejeriah siapa orang si aroma sah iyo tangin bi sengko acung-cung kana debuna Nabi Muhammad nyemolotan nih ngangiin Rasulullah siapa orang si aras sah iyo tangin bi sengko engko setia majer karena engkau tak kira abid kia aja marah engkau majar acung-cung siapa sandi otang tadi saya acung-cung cuman pas beda setong nang ibu di orang sahabat ana ya Rasulullah ajunan ngagungin otang daga abdina oh iya gak ada panggil Nabi Muhammad gak ada orang gini gak ternyata pun apa benih utang besema ternyata benih utang bereng benih utang pun apa mak orang gak ditebas ada bu ya Rasulullah ajunan lembek paleman dari perang Uhud ajunan numpak ontah menambah ontah uban jeren mak numpak jeren ajunan neku pecot le ajunan mecot jeren ajunan cuman ternyata tak tepak ke jeren tak tepak ke bengkong jeren gak disama tepak ke dada abdin gak dinto ya Rasul ajunan benih mecot pasera ya Rasul ajunan benih mecot jeren tapi tepak kadadaten kula ya Rasul
Terus apa tang utang? Le abdina tero de keajunan, abdina malas sah de keajunan. Allah. Malas sah de keajunan abdina ya Rasul. Tero mau kala juga abdina ka dito ya Rasul. Jangan sahabat panika mak. Duna apa Rasulullah saking sabar tangki. Saking sabar Rasulullah ni pas toron mak. Napa pas ada bu. Iya tak apa kok opokol lah. Debuna pasera. Rasulullah. Tak apa kok opokol. Sahabat ni pas beni mukul mak. Pas ki ada bu. Ya Rasul ajunan lambe mukul ngangkui pecot. Dan gula semakin minta pecot seyang kui lambe ngangkui mecot dan gula. Kak di mah pecot dah. Pecot dah badan yang itu masih Siti Fatimah. Akhirnya Rasulullah ni kemakonan Bilal bin Rabah panika tukang azan Nabi Muhammad. Kon bi Rasulullah. Ya Bilal, kala aki pecot nang Umaroh beki karya. Kala bi basera bi Sayyidina Bilal bin Rabah. Akhirnya ibarenga kideka basera deka sahabat panika mak. Akhirnya aku pecot nih kapon. Rasulullah pas ada bu. Jadi ya pecot dah. Marah go pokol setia. Debu na sahabat nih mak. Ay Rasulullah ni sahabat ni kata boleh ramah. Ya Rasul engki kak dinto pecot lambek saya guna aki kang pi mecot abdina. Tapi dan gula lambek panika. Saya pokol oleh ajunan dan gula para panta akalambion niku. Para panta akalambion. Jadi abdina mohon dek ajunan dalam ajunan selepas baju. Rasopna ajunan bukal ya Rasul, maklai pada ya Rasul, maklai adil. Buka bi Nabi Muhammad mak. Rasopna apa nih? Jumlah Nabi Muhammad buka. Akhirnya masya Allah, Sayyidina Abu Bakar tukah, Sayyidina Omar tukah, Sayyidina Utsman tukah mak. Wahai orang, wahai fulan, mbak mun sampai mukul Nabi Muhammad, mbak mun sampai mukul Rasul. Saya enggak engkau ada bikade. Paten Nabi sengko mbak debuna Sayyidina Umar. Jangan cangkolang panika mak. Tanita kan segak dinto mak. Jek Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin pas segak dinto bi sahabat. Engal lagi pecot, lengal lagi. Ternyata ki pola nai pecot lambek para panta akalambion samakin nyon dek Gusti Rasulullah agar Rasulullah ni ka juga mukal rasopna mak le ta akalambion. Mak le pada mak le adil enja. Akhirnya Rasulullah pun mukal pun apa jubana Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ada bu, ya setia kok pecot. Debuna Rasulullah. Tak cukup sagak dinto sahabat panika mak. Ya Rasul, ajunan si mecot abdina timin, ajunan bedeneng yatas. Bedeneng yatas ontah yatas jeren. Dan kula nengi bebe. Samangken dan kula seika parlo dari ajunan toron ya Rasul. Toron Rasulullah toron mak. Toron Rasulullah panika di atas mimbar mak. Tabi sahabat panika. Kan jangkolang raja teh. Sallallahu Muhammad. Duna apa Rasulullah sudah berhadap-hadapan dengan sahabat panika. Rasulullah nika beda orang atwat kedua Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain panika kompoya Nabi Muhammad. Hei fulan, mbaan mun sampai mukul Rasul, mun sampai mukul tang emba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbaan tak kira odi je mati ban. Debuna Sayyidina Hasan wal Husain. Cuman napa Rasulullah ni kadebu. Abu Bakar nengeneng ari tang urusan ben riyah. Omar nengeneng ari tang urusan ben ruah. Jerok noro mbaan. Utsman jerok noro ari tang urusan ben ruah. Wahai Hasan wal Husain, Ali mbaan nengeneng gapi jerok noro. Dina ari tang urusan ben orang riyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah ada ya kok pokol setia. Engkau lah toron di atas mimbar, engkau lah tak akalampian lah pada ben lambak iwak ni pokol bi sengko. Debuna Rasulullah. Duna apa na orang ini kepas atakbir para aja suara nama. Allahu Akbar pecot ni kepas buang mak. Beni mukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mecut ke Rasulullah mak. Tak jadi mukul. Pas nangis orang ni kapah berpelukan kalaban Rasulullah ageluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas beliau ada bu orang panika sahabat panika. Ya Rasul abdina pernah mireng bahwa siapa-siapa orang kolen sepernah nempel ben kolen ajunan tak bekal ikelo apoi neraka ya Rasul. Monen lambek monen ten gula masuk Islam
dan kula nyari kesempatan male abe makle bisa nalpe ben apa teh nyeting kolek dan kula dak ka kolen ajuna tapi dan kula tak nemu waktu ben tak nemu cara ya Rasul kak dinto semangkin cara abdina bede ya Rasul akhirnya berpelukan dengan Rasul lu geluk ben Nabi Muhammad mak akhirnya apa Rasulullah ni kata bu ya monterotek kelu aku lagu dari apoi neraka mayu papa deben sahabat reh ben orang reh berpelukan kapi mak si asal sahabat ni kebocik ke sahabat nikah pura nama kala Rasulullah maka kalaban cara kak dinto setuju yang ada waktu kak dinto berpelukan kalaban Nabi Muhammad sallallahu saking keronga ke Rasulullah mak saring keronga dak ka Nabi Muhammad pasera asmana sahabat panika Ukasha mun andi anak asmain Ukasha benit itu cuna malah itu tukang pecot benih mah kengkun bola kalaban taberrukan kalaban asmana ku laku tak kelo apa neraka mun tak keng nalpe benih bengka Rasulullah gulaban sampean ni bangagal pasera mah ngampu ki amal gulaban sampean ngampu ki salat gulaban sampean ngampu ya pasan gulaban sampean abuh tako tak tare mama meran den kula sareng para ajunan ngereng nebeng dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pola-pola malam makin detik saksena dan kula sareng para ajunan kak ditopaki oleh syafaat Gusti Rasulullah amin Allahumma amin tuan rumah sekeluarga sehadir setuju ben banget wana kapi amin Allahumma para rabu setuju sifatan kaulah amul jaaki leuna para Rasulullah ongko nang atas mimbar Rasulullah gak dinto abidatu lain waktu panega Rasulullah jaipun abidatu nang atas mimbar mula orang abidatu acara meneng atas mimbar seperti khotib neng hari Jumat cebuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kula sareng para ajunan ngiring ciabun ta inna hada sayyidul ayyam cebuna Rasulullah hari Jumat Arya ratona areh paling muljana areh jadi hari Jumat kak dinto hajjul fuqara cebuna Rasulullah hari Jumat kak dinto aroba aki hajina orang fakir gula ban sampean daftar tak di BC dikul tahu sawat wat toreh persembangan asolat Jumat wa idul masakin terjukan telasna orang miskin nikah keng cebuna Rasulullah fa idza sa'ibal khatibu alal mimbar mun khatib lang ke mimbar fala yatakallamanna ahadukum ja'abun tagabi neng gabi sa masjid sallallahu alaihi Muhammad mun pas khotib penero neng kedua cara napa artinya mun la khotib ke atas mimbar gula ban sampean tutup setuju ning nenggap bija abentaan kini raja benak kanak kini abenta ampun cek lajenin jadi ala Muhammad umpamana sampean abri yang sunat qabliyatul jumuah 2 rakaat apa ulang benak kanak kini ternyata telur seltek mbian cek ngusuk juk pah pelengaki jadi gampon mak ini segadang saya bentar aja ini jen lajenin thank tinggal salat Jumat kojo rame sekini penangis napa selte gobeng lah seikili cekalah se EPT setelur lah se taje peler macam-macam akhirnya nak kanak nangis kengkun gula ban sampean mun berenak kanak kini ke masjid saya ngajak sampai oje saya sampai oje sana jen nangis sana jen mana penyaman pun antara napa jalan kak berkak ke sampun cak guru tegur mak tikel karena pun apa ngenal lagi anak deka masjid ngenal lagi anak deka Gusti Allah lambak Rasulullah ongke nang atas mimbar pernah ganggu dari Hasan wal Husain cuman Rasulullah turun dari atas mimbar pun dut Hasan wal Husain kak itu esongkui bi Nabi Muhammad kenapa esongkui oleh Rasulullah sambil akhot ba Hasan wal Husain kak itu biasa aja pun Rasulullah asolat biasa asong kuinoro asojud pada ban gula benembian lambak garing sepo tinla asolat pada ban gak disanya pun cek kiri anapa sekadang ring Madura nah pada baik gula pernah asolat maghrib nengi gentenan anak gula gibah pulang gak berkah apa kirin rek mare nama cek bagi mangka masjid mun rek kere kebo bedem mana kita oleh nih kama tak oleh tampunnya anak cek kiri mau ngaku Al-Quran ngaji agak di segala masjid cek kiri pola serami tak di sagu lagu napa lagu kenceng ke masjid sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinta pidatu nang Madinah lo esena pidatu napa nika namun kiamat melolo mak
tentang hari kiamat reda iya hari kiamat ria ku laku mula datang sakapina gunung ipa dempo oleh Allah gunung-gunung sekarang adempo ban gunung-gunung nok cok gunung setuju gunung ipa leng-leng bi Gusti Allah wa tasirul jibalu sayra napa artinya gunung ipa leng-leng bi Gusti Allah pas bumi ini ka aduk bulduk mak ki bulduk bani sitong nagasa mak aduk bulduk bumi bani gila anjor ampun terus setuju ipagelisah gulaban sampean bahkan orang ngandung kalabuan orang si para panyosoyan gegerdi bi manusia gulaban sampean mula ngabesaki terjadinya hari kiamat sanajan gulaban sampean tak nginum khomer sanajan gulaban sampean tak nyabu teler hulaku nih gama teler kusang teler dak maring teler nata ingat kenapa bon jengin gulaban sampean hulaku apa pola na bumi pon ancor ampon saya seodi namun Allah malaikat maut cabut dibudi panggil bi Gusti Allah hai malaikat maut ya gadena iki napa Gusti iya mara gadena engki pun apa abu garibu setialah tebuna Allah mban mo lambe de kambing apa mban tak milih siapa mo lambe orang para palalandu cabut orang para panadikir cabut orang para pan cabut benda kambing apa orang para panaria cabut sekenjeng ambeun melambe tebuna Allah amun setia ria kok sinya budabaan buru malaikat tak anda akhirah di Gusti Allah cabut gini enggak kiba ada karsetong kullu syai'in halikun illa wajah semuanya ini keampun binasa kecuali Allah mirana surat al-waqiah ini surat ar-rahman kullu man 'alaiha fan setuju mati gapi tega malaikat mak kecuali basera Allah subhanahu wa ta'ala lenika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acara tentang hari kiamat akhirnya orang kampung atanya ke Nabi Muhammad meriksan ya Rasul ajunan acarita tentang hari kiamat mulai begelek pas atanya orang banega wa mata sa'a ya Rasul bila hari kiamat kak dintu si tengah mak mulai lambo bumi latua eki namanya man hari kiamat nika para de tengah bakun dateng mak talim datang sampai sama ken ya Rasul bila si datengnya napa hari Jumat napa hari Kamis napa bulan telok napa bulan 2 napa tahun 2020 napa de remah si atanya panegama akhir Rasulullah nika meriksanin de ka orang si atanya ka orang kampung panega wa ma a'datta laha apa si siap akimban apa persiap naban ngadepin hari kiamat mak atanya tentang hari kiamat setia apa sih siap akimban tebunah Rasulillah pola amban king siap ngadepin kiamat punten ya Rasul apa sih siap aki punten sobong apa aja buat engki keng kun wajib pemololo ya Rasul maksudnya ada remah jadi engki kun wajib pemololo selama waktu keadaan engki asar engki maurib engki isya engki sobong engki duhur sunnah tak ada sekali ya Rasul duha engki sobong juga tahajud dah napa boleh ya Rasul ujian dengan duha kak ditoban aben tak kenceng tak sempat napa boleh nggak tengah malam kak dito oh iya terus pasan benda remah bunda Rasulullah gimana Nabi pasa juga sekak dinto jipo mololo abtina sonan tak ada sekali engki senen kami sobung tak ada sekali engki terus emban bahatannya tentang hari kiamat bila tanggal berapa tahun berapa ya apa maksudnya pas apa saya anda laki biimban debunah Rasulillah ke sahabat panegama akhirnya sahabat nega masih debu ya Rasul abdina ngagungin cetong andalan apa andalan nambahan inni uhibbullaha wa rasulah dan kula cinta ada ke Gusti Allah dan ula iman ada ke Gusti Allah ben cinta ada ke ajunan ya Rasul kak dinto andalan dan kula andalnah orang panega purna atas dasar cinta ada ke Gusti Allah ben cinta ada ke Gusti Nabi Muhammad akhirnya dia remah Rasulullah ada bu almar'u ma'aman ahabbah siapa-siapa orang jeriah paki pakompol ban orang saya cintain ban orang saya leburin serah idola gula ban sampean Nabi Muhammad oh berarti gula ban sampean paki pakompol sareng Gusti Rasulillah amin Allahumma amin gula lebur ban sampean ka Nabi Muhammad cinta ka Nabi Muhammad kenceng entar dek kamolodan ekati malam makin banika
alhamdulillah paki bekal eka polong Rasulullah warga na Allah tikal gula ban sampean te kun ngalak wajib mololo pasa wajib mololo salat wajib mololo tak abon apa kengkun dan kula sareng para ajunan du masak kala akan Nabi Muhammad Rasulullah saya jamin masuk surga Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin paling mulia para nabi paling mulia para rasul Nabi Muhammad as-salat tahajud pun apa 12 rakaat pun malam mak Nabi Muhammad as-salat duha berempah beni 2 rakaat tapi 12 rakaat mun gula banan sampean gak dimah oleh jaminan apa gula banan biang cek dengan duha tak sempat jaga malam jaga mun malam entar makanin sape entar kemi mana kini kan kimon saya tahajud menit tahajud tahanyut lain ka gula kasambuk mun atahanyut sempat mun tahajud tak mak bisa tadi sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad mun neng rezeki terus lancar mun ya Allah palancara ki rezeki abdina Gusti tak teman as-salat ad-duha gula ban sampean mun terus lancar ngireng pa istiqomah salat duha mun terus den kula sareng para ajunan sateja andi keturunan solihin solihat saya nggak ajak jaga malam as-salat sunnat walaupun sarokaan walau rakaatan sebenarnya Rasul walaupun sarokaan salat witir tak pun apa mak salat tahajud 2 rakaat sengka abe ampun tigel cukup setong rakaat salat witir sallallahu alaihi Muhammad pon para rabu sateja sebutan kaulah amul jaki malar manter dan kula sareng para ajunan oleh syafaat Gusti Rasulullah ben boleh gak ditengah Rasulin Roma jai pun sagoni abahasa debuna Rasulullah la taj'alu kuburakum buyutakum maqabirah nika debuna Nabi Muhammad he orang siaga bayi Roma siandi Roma Pak Tamin sekeluarga saya ngak Roma kak dinto cek guna aki kak aku ini beni guna aki kak aku ibadah dak ka Gusti Allah dak mah bacain Al-Qur'an cek papada ben kuburan debuna Rasulullah Roma kak dinto cek gun ke bayi tempat tak ke bayi anak cek gun ke bayi patarang anak meloloh dalam artian pun apa mau sen Al-Qur'an terjukan mau sen salawat terjukan sengak boje ngajak galopain sanajan andi Roma munten kula sareng para ajunan seteja Roma para ajain pamewah megah mun tak zikir dak ka Gusti Allah mun tak mau selawat dak ka Gusti Rasulullah tak kira tenang Roma rajah mewah megah bukan jaminan untuk kita senang dan bahagia dan tentram